Mais uma vez chegamos até vocês. Por la bondad del Señor, una vez más llegamos hasta ustedes. Nosso coração está cheio de alegria por podermos ter comunhão com vocês em Colômbia. Nuestro corazón está lleno de alegría por poder tener comunión con ustedes aquí en Colombia. Tem muitos irmãos no Brasil e países próximos orando por esse tempo. Hay muchos hermanos en Brasil y también de otros países cercanos orando por este tiempo. No meio do ano eu estava ministrando a palavra no Rio de Janeiro. A mitad de año yo estaba predicando la palabra en Río de Janeiro. E ancião de 80 anos me procurou depois. Y un anciano de 80 años después me buscó después de la reunión. E disse que enquanto eu falava ele teve uma visão. Él le dijo que en cuanto él hablaba, él tuvo una visión. Que viu homem de outro país me convidando para ir para aquele país ajudar os irmãos. Que había un hombre que venía hasta el hermano invitándolo desde otro país para tener comunión con los hermanos. E ele disse que eu receberia convite naqueles dias e essa visão é para confirmar de que Deus estava me dirigindo. Y él dijo que durante los próximos días iba a recibir una invitación que sería para confirmar lo que el Señor estaba dirigiendo. Então nós colocamos nas mãos do Senhor e esperamos. Ellos lo colocaron en las manos del Señor y esperaron. 2 dias depois o Pablo Davi me chamou. 2 días después el hermano Pablo David llamó al hermano. E disse que tiveram comunhão com alguns obreiros em Colômbia e estavam me convidando para esse tempo. Y dijo que habían tenido comunión con algunos hermanos aquí en Colombia y que estaban invitando al hermano Gerson aquí para este tiempo. Nós já tínhamos a impressão de que o Senhor nos traria novamente a Colômbia para servir. Nosotros ya teníamos la impresión de que el Señor nos iba a traer nuevamente aquí a Colombia para servir. Esse rapaz casou com a minha filha e não mudou para o Brasil, ficou aqui. Este muchacho se casó con mi hija y no se fue para Brasil, sino que se quedó acá. Então só foi de alguma forma nos trazendo para estar de novo com vocês. Entonces esto de alguna forma nos fue trayendo para estar aquí de nuevo junto con ustedes. E estranhamente começo a me sentir meio brasileiro e meio colombiano. Y extrañamente me estoy comenzando a sentir medio brasilero y medio colombiano. Nós amamos o povo do Senhor em Colômbia. Nosotros amamos al pueblo del Señor en Colombia. Amamos vocês. Los amamos a ustedes. Muitos irmãos no Brasil nos enviaram e estão saudando vocês. Muchos hermanos en Brasil nos enviaron y los están saludando a ustedes. Então nós não estamos aqui sozinhos, fomos enviados pela comunhão dos obreiros e das igrejas. Entonces nosotros no estamos aquí solos, fuimos enviados por la comunión de los obreros y de las iglesias. Desde já quero expressar, junto com minha esposa, que dessa vez está comigo, Desde ya quiero expresar, y esta vez junto con mi esposa que está aquí conmigo, nosso agradecimento, nossa gratidão pelo amor de vocês. nuestra gratitud por todo el amor de ustedes, A maneira que nos receberam com tanto carinho. la manera en la que fuimos recibidos con tanto cariño. Jair, que tem sido companheiro precioso diante do Senhor. Y Jair, que ha sido un compañero precioso delante del Señor. É pequeno, grande homem. Es un pequeño gran hombre. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 4 a 9. y vamos a leer de los versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nossas vidas em Tuas mãos e também apresentamos a Tua palavra e pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Que o Senhor se compadeça de nós e nos permita Te conhecer um pouco mais nessa noite. Que o Senhor abençoe Teu povo, trazendo luz sobre a Tua verdade, nos constituindo, nos enriquecendo para a Tua própria glória. Queremos Te ver, Senhor, um pouco mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Paulo havia passado 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto.
Pablo había pasado 1 año y 6 meses en la ciudad de Corintio. Era uma cidade da Grécia muito influenciada pelo pecado e o mundanismo. Fue una ciudad de Grecia muy influenciada por el pecado y el mundanismo. Quando Paulo quis sair dali, o Senhor falou para ele não sair. Cuando Pablo quiso salir de Corinto, el Señor le dijo, no salga. Ele tinha muito povo naquela cidade. El Señor tenía mucho pueblo allí en Corinto. E realmente Deus salvou muitas pessoas ali. Y en realidad el Señor salvó muchas personas allí. Fez um trabalho maravilhoso. Hizo un trabajo maravilloso. Aquela era uma cidade principal naquela região, Aquella era una ciudad principal en la región. assim como ela recebia o comércio, a cultura e todas as coisas de outras cidades, Y así como ella recibía el comercio y la cultura y todas las cosas de otras ela ciudades, influenciava todas as cidades também. ellos también influenciaban a las otras ciudades E también. Deus escolheu Corinto estrategicamente. Dios escogió a Corintio de una forma estratégica. E agora queria usar a sua obra que começou em Corinto para influenciar outras cidades e regiões. Y ahora quería utilizar la obra que hizo en Corinto para influenciar a otras ciudades y regiones. Mas, embora o povo de Corinto foi enriquecido com toda a palavra e todo o conhecimento, Pero aunque el pueblo de Corinto fue enriquecido con toda palabra y con todo conocimiento, foi enriquecido com todos os dons, fue enriquecido con todos los dones, de maneira que não faltava nada entre eles. de manera que no les faltaba nada entre ellos. Eles tinham tudo para ser uma igreja modelo para todas as demais igrejas. Ellos tenían todo lo que se necesitaba para tener una iglesia modelo para el resto de las iglesias. Paulo era um gigante espiritual e o Senhor o segurou ali por 1 ano e meio. Pablo era un gigante espiritual y él lo retuvo allá en Corinto por 1 año y medio. Nem todas as igrejas tiveram esse grande privilégio. Y no todas las iglesias tuvieron este privilegio. Vários obreiros também passaram em Corinto. Varios obreros también pasaron por Corinto, Mas, infelizmente, no lugar dela ser uma igreja madura, pero lastimosamente en lugar de ser una iglesia madura, Paulo chama eles de santos carnais. Pablo los llama a ellos de santos carnales. Porque eles abandonaram o essencial do seu chamamento. Eles abandonaram o essencial do seu chamamento. Porque ellos abandonaron lo esencial del llamado. E tiveram preferências por outras coisas. Ellos prefirieron otras cosas. Se nós analisarmos rapidamente essa carta, Si nosotros analizamos de una forma rápida esta carta, vamos ver que é uma carta de correção. vamos a ver que es una carta de corrección. Paulo escreveu ela com muitas lágrimas. Pablo la escribió con muchas lágrimas. Ela é diferente da carta, por exemplo, aos Filipenses, Esta carta es diferente, por ejemplo, de la carta a los que é filipenses, chamada carta de alegria. que es la llamada carta de la alegría. Aqui é uma carta de lágrimas. Esta es una carta de lágrimas. Do capítulo 1 ao 4, Paulo está corrigindo o problema das divisões. Del capítulo 1 al 4, Pablo está corrigiendo los problemas de división. Eles tiveram preferências por obreiros. Ellos tenían preferencias por algunos obreros. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e alguns diziam, somos de Cristo. Entonces algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, pero y otros también decían que eran de Cristo. E assim eles se dividiram porque aqueles obreiros que eram para enriquecer a igreja, Y así fue que ellos se dividieron porque aquellos obreros que eran para enriquecer a la iglesia, eles tiveram preferência por um ou outro sem os demais. ellos tenían preferencia solamente por uno o por otro y rechazaban a los demás. No capítulo 5 temos Paulo corrigindo o problema de um pecado grave na igreja. En el capítulo 5 vemos a Pablo que está corrigiendo un pecado grave dentro de la iglesia. Um jovem havia mantido relação com a sua madrasta. Un joven había tenido relaciones con la esposa de su papá. E a gente vê que aquela igreja que se achava tão sábia e tão cheia de dons, Y nosotros podemos ver que esa iglesia que se creía tan sabia y tan llena de dones, faltavam homens maduros para aplicar a disciplina moral. aún así faltaban hombres maduros que pudieran aplicar disciplina moral. O capítulo 6 também fala da correção de pecados. El capítulo 6 también habla de corrección de pecados. Alguns tiveram problemas uns com os outros e levaram ao tribunal humano. Algunos tuvieron problemas unos con otros y los llevaron al tribunal de los hombres. O capítulo 7 ele fala sobre casamento, sobre matrimônio. En el capítulo 7 habla del matrimonio y de las relaciones. E ele orienta, dá muitos conselhos respondendo perguntas que eles fizeram. Y él da una orientación dando respuestas a algunas preguntas que los hermanos habían hecho. No 8 eles tinham um problema com a idolatria, En el 8 se ve un problema que tenían ellos con la em idolatría, comer carne sacrificada aos ídolos. sobre comer carne sacrificada a los ídolos. No 9 eles tinham um problema porque eles questionaram a autoridade de Paulo Y en el 9 ellos veían un problema porque estaban cuestionando la autoridad que tenía e Pablo os direitos de Paulo como obreiro. y los derechos que Pablo tenía como obrero. Ainda que Paulo plantou a igreja e era o pai espiritual deles, Aunque Pablo había plantado esa iglesia y era el padre espiritual de ellos, eles receberam influências de falsos obreiros. ellos recibieron influencia de otros falsos obreros.
E assim a gente vê que em cada capítulo Paulo está corrigindo uma deficiência. Y así podemos ver en cada uno de los capítulos que Pablo está corrigiendo una deficiencia. Nos capítulos 11, 12, 13 e 14, En los capítulos 11, 12, 13 y 14, Paulo está corrigindo os desequilíbrios em relação ao culto. Pablo está corrigiendo los desequilibrios en relación al culto. Eles tinham um problema em relação à ceia. Ellos tenían problema en relación con la cena. Alguns comiam ou participavam da mesa do Senhor para pior. Algunos comían o participaban de la cena del Señor, pero para lo peor. No 12 mostra quantos eles eram ricos em dons espirituais. En el 12 muestra cuánto ellos eran ricos en cuanto a los dones Mas espirituales, quanto eram meninos porque tinham inveja e ciúmes. pero también eran niños porque tenían envidia y celos. E aí chegamos ao capítulo 14, Y ahí llegamos al capítulo 14, quando eles têm disputas e alguns problemas no culto da igreja. cuando ellos tienen disputas y algunos problemas en la reunión de la E iglesia. Paulo teve que ordenar essas coisas. Y Pablo tuvo que poner en orden aquellas cosas. Então, como se fosse um sanduíche, Entonces es como si fuera un sándwich. no capítulo 12 e o 14 ele fala dos dons, Entonces en el capítulo 12 y en el 14 él habla de los dones. e no 13 ele põe o recheio principal, que é o amor. Y en el 13 él coloca el contenido principal, que es el amor. É o amor que regula todas as coisas. Es el amor que regula todas las Ele cosas. já havia falado no 8:1, a ciência incha, o amor edifica. Él ya había dicho en el capítulo 8:1 que la ciencia envanece y el amor edifica. No 15 eles tinham dificuldades com um assunto fundamental, que era a ressurreição. En el capítulo 15 ellos tenían problemas con un asunto fundamental que era la resurrección. E no 16 eles tinham dificuldade em relação às ofertas. Y en el 16 ellos tenían problemas con relación a las ofrendas. Paulo teve que orientar como eles deveriam lidar com isso. Pablo los tuvo que orientar para saber ellos cómo debían manejar estas situaciones. Graças a Deus por essa carta, Gracias al Señor por esta carta, porque ela também mostra para nós que Cristo é a resposta a todas as debilidades da igreja. porque ella también nos muestra que Cristo es la respuesta para todas las debilidades de la iglesia. Graças a Deus por essa carta, porque nós nos identificamos com os coríntios. Gracias al Señor por esta carta, porque nosotros también nos identificamos con los corintios. Gostamos da carta aos Efésios, uma carta mais elevada. Nos gusta la carta a los Efesios, una carta más elevada. Muitos gostam do livro do Apocalipse, A muchos les gusta el libro también de Apocalipsis, mas nós precisamos voltar à origem dos nossos problemas. pero nosotros necesitamos volver al origen de nuestros E problemas. essa carta é como um espelho para nós. Y esta carta es como un espejo para nosotros. Nós agora podemos ver a resposta de Deus às nossas deficiências nesse tempo. Ahora nosotros podemos ver la respuesta de Dios a nuestras deficiencias a través de este tema. E nós podemos ser corrigidos e encorajados pelo Senhor. Y nosotros podemos ser corregidos y animados por parte del Señor. Agora, o que mais nos surpreende nessa carta Y ahora lo que más nos sorprende de esta carta é que o inimigo conseguiu enganar os irmãos em Corinto. es que el enemigo consiguió engañar a los hermanos en É Corinto. uma carta que aparece Satanás algumas vezes, Es una carta en la que Satanás aparece algunas veces, tanto na primeira como na segunda. tanto en la primera carta como en la segunda carta. Se o inimigo não pôde liderar a igreja, Si el enemigo no puede liderar la iglesia, se ele não pode levar a cada um de nós a servi-lo, si el enemigo no nos puede llevar a cada uno de nosotros a servirle, porque nós amamos o Senhor, não queremos nada com o inimigo. porque nosotros amamos al Señor y no queremos nada con el enemigo, Ele vai tentar nos enganar. Él va a intentar engañarnos. E o que aconteceu em Corinto é que as coisas que Deus deu, Y lo que pasó en Corinto fue que las cosas que el Señor dio, Ele deu, por exemplo, os obreiros e os dons espirituais. Él por ejemplo dio a los obreros y también dio los dones Ele deu espirituales. experiências sobrenaturais. Él dio experiencias sobrenaturales. Sutilmente essas coisas tomaram o lugar de Cristo. Y sutilmente estas cosas fue lo que tomó el lugar del Señor E Jesucristo. agora muitos irmãos passaram a girar em torno dessas coisas. Y ahora los hermanos comenzaron a girar en torno de esas cosas. Alguns giraram em torno de conhecimento, Algunos giraron en torno al conocimiento, outros em torno de milagres, otros en torno a milagros, outros enfatizavam os dons demasiadamente, otros enfatizaban los dones de una forma exagerada e outros enfatizavam a preferência por obreiros. y otros enfatizaban la preferencia por algunos obreros Então específicos. essas coisas que Deus deu, Entonces esas cosas que el Señor dio, tudo que Ele deu é para enriquecer o corpo de Cristo. todo lo que el Señor dio es para enriquecer al cuerpo del E nós Señor. devemos amar tudo que Deus deu e valorizar.
Y nosotros debemos amar todo lo que el Señor dio y valorarlo. Mas nada pode tomar o lugar de Cristo. Pero nada debe tomar el lugar del Señor Nada Jesucristo. pode substituir esse centro maior. Nada puede sustituir ese centro mayor. Então, como ajudar uma igreja que está com tanto desequilíbrio? Entonces, ¿cómo ayudar a una iglesia que está con tanto desequilibrio? Você olha, por exemplo, vamos ler de novo o versículo 4 em diante. Entonces usted mira, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Paulo dava graças a Deus por eles, por causa da graça de Deus que eles receberam em Cristo Jesus. Pablo daba gracias a ellos por la gracia que el Señor les dio en Cristo Jesús. Eles já foram enriquecidos em todas as coisas em Cristo. Ellos ya fueron enriquecidos en todas las cosas en Cristo, Em toda palavra, em todo conhecimento. en toda palabra y toda ciencia. O 7 diz, de maneira que não lhes falte nenhum dom. Y en el 7 dice, de manera que no les falta ningún don. Como ajudar uma igreja que está enriquecida de conhecimento e de toda palavra? Entonces, ¿cómo ayudar a una iglesia que está enriquecida de todo conocimiento y de toda palabra? Parece que eles não precisavam de mais palavra e mais conhecimento. Parece que ellos no estaban necesitando más palabra ni más conocimiento, Nem mais de dons. ni tampoco más dones. Não apenas o dom da graça ou da salvação, mas os dons espirituais eles já haviam sido enriquecidos. No solamente el don de la gracia y de la salvación, sino que también los otros dones ellos también ya han sido enriquecidos. Será que eles precisavam de mais obreiros? ¿Será que ellos necesitaban más obreros? Eles já estavam brigando por obreiros. Ellos estaban peleando porque tenían muchos obreros. Então não seria qualquer obreiro que poderia ajudar a igreja em Corinto. Entonces no sería cualquier obrero el que podría ayudar a los hermanos en Porque se Corinto. não tratar com a origem do problema, ele vai se multiplicar. Porque si no se trata con el origen del problema, él se va a multiplicar. E no versículo 9, Paulo mostra a origem. Y en el versículo 9 Pablo nos muestra el origen del problema. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eles haviam abandonado esse chamamento. Ellos habían abandonado ese llamado. Eles não foram chamados para ser de Paulo, Ellos no fueron llamados a ser Pablo, nem para ser de Pedro, ni para ser Pedro, nem para serem dos dons, ni para ser dos dons, nem para ser dos dons, priorizar os dons. ni para darle un lugar más elevado a los dones. Paulo falou que tudo é nosso, Pablo dijo que todo es nuestro, seja o mundo, seja a vida, seja inclusive a morte. sea el mundo, sea la vida, incluso la muerte. Tudo pertence a nós por meio de Cristo Jesus. Todo nos pertenece por medio del Señor Jesucristo. Mas o problema é que eles queriam, digamos, os que preferiam Paulo queriam Paulo sem Pedro. Pero el problema era que los que querían a Pablo querían solamente a Pablo sin Pedro. Os que queriam Pedro sem Apolo. Y los que querían a Pedro, pero sin Apolos. É como se poderíamos imaginar o que estava acontecendo ali. Entonces nosotros podríamos imaginarnos lo que estaba pasando allí. Alguns poderiam pensar, nós preferimos Pedro porque ele andou com Jesus. Algunos podrían pensar, nosotros preferimos a Pedro porque él andó con el Señor Jesús. E foi ele que pregou no dia de Pentecoste e o Espírito Santo foi derramado. Y fue él el que predicó en el día de Pentecostés y por él fue que se derramó el Espíritu Ele era um Santo. homem cheio de poder e sua sombra curava. Pedro estaba tan lleno de poder que hasta su sombra podía curar. Então aqueles que preferiam os milagres, é claro, nós preferimos Pedro. Entonces los que preferían los milagros, claro que decían, nosotros preferimos a Pedro. Mas aqueles que amavam o Velho Testamento, Pero los que amaban el Viejo Testamento, nós preferimos Apolo. nosotros preferimos mejor a Porque Apolos. Pedro é só um pescador. Porque Pedro solamente es un É pescador. um iletrado. Es una persona Apolo ignorante. é um erudito. Apolo es un Ele erudito. sabe tudo do Velho Testamento e da lei. Él sabe todo acerca del Viejo Testamento y la ley. Coitado desses irmãos que seguem Pedro. Pobrecito de los hermanos que siguen a Pedro. Eles têm experiências, mas não têm conhecimento. Ellos tienen experiencias, pero no tienen conocimiento. Mas talvez os outros falavam, vocês não sabem o que vocês estão falando. Pero quizá los otros decían, ustedes no saben ni O siquiera lo que melhor de dicen. todos é Paulo. El mejor de todos es Pablo. Porque ele operou milagres igual Pedro, Porque él hizo milagros igual que Pedro, conhecia o Velho Testamento igual Apolo. conocía el Viejo Testamento igual que Apolos, E ele era maior do que todos eles. y era aún mayor que todos Ele ellos. foi arrebatado até o terceiro céu. Él fue arrebatado hasta el tercer Então cielo. vocês não sabem o que vocês estão falando. Entonces ustedes no saben lo que están diciendo. E havia alguns que falavam, nós somos de Cristo. Y hay otros que decían, nosotros somos de Cristo. Mas esses provavelmente era pior do que todos os outros. Pero quizá estos eran aún peor que el resto. Porque eles achavam que só eles eram de Cristo sem os outros. Porque solamente ellos pensaban que eran de Cristo
sin los otros. Digamos, nós somos a igreja, os outros não. Digamos, nosotros somos la iglesia y los otros no. Então essa é uma denominação pior do que as outras denominações. Entonces eso es una denominación aún peor que el resto de Porque ela não tem denominaciones. uma placa na frente de um templo, mas está no seu coração. Porque ellos no tienen una placa al frente del templo, pero esa placa la tienen en el corazón. Quando nós vemos essa carta, ela se identifica muito com o nosso contexto hoje. Cuando nosotros vemos esta carta, nos podemos identificar mucho con nuestro contexto hoy Porque en o día. cristianismo está tão dividido Porque el cristianismo está tan dividido e se enfatiza tantas coisas, y se enfatizan tantas cosas, mas esquece do essencial. pero nos olvidamos de lo esencial. E o que é o essencial? ¿Y qué es lo esencial? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos ler todos esse versículo em espanhol? Vamos a leer todos ese versículo en español. Pode ler. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Glória a Deus. Esse é o nosso chamamento. Gloria a Dios, ese es nuestro llamado. Deus é fiel Dios es fiel e Ele agora procura aqueles que estão ouvindo a sua voz. y Él ahora busca a aquellos que están escuchando su voz, Não aqueles que querem algo para si, no aquellos que quieren algo para sí mismos, não aqueles que estão buscando uma experiência fora de Cristo, no aquellos que están buscando una experiencia fuera de Cristo, não aqueles que querem ter uma carreira brilhante nessa terra simplesmente. no aquellos que solamente quieren tener una carrera universitaria brillante en esta Deus tierra. nos chamou para algo muito maior. Dios nos llamó para algo mucho mayor. Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Agora o Senhor está chamando muitos do seu povo, Ahora el Señor está llamando a muchos de su pueblo que estavam congregando e servindo em torno de algumas coisas, que estaban reuniéndose y congregándose en torno a algunas cosas, assim como esses coríntios estavam. así como esos corintios lo estaban. O povo de Deus está fragmentado, dividido em muitas preferências. El pueblo del Señor está fragmentado o dividido en muchas preferencias. Podemos encontrar aqueles que vêm de uma linha mais reformada. Podemos encontrar a esos que vienen de una línea más reformada. Graças a Deus por Lutero, por Calvino, por tantos outros homens que Deus usou. Gracias al Señor por Lutero, por Calvino y por muchos otros hombres que el Señor usó. Mas vários se tornaram apenas luteranos ou calvinistas. Pero muchos se convirtieron solamente en luteranos o en calvinistas. E agora eles usam a palavra para perseguir os irmãos pentecostais. Y ahora ellos utilizan la palabra para perseguir a los hermanos que son pentecostales. Coitado daqueles que falam língua estranha. Pobrecitos esos que hablan de una lengua extraña. Porque isso acabou lá no primeiro século, eles falam. Porque eso solamente se acabó por allá en el primer siglo, ellos Então dicen. eles não acreditam nas operações do Espírito Santo hoje. Entonces ellos no creen en las operaciones del Espíritu Santo hoy día. Alguns calvinistas, alguns que seguem a linha de Calvino são mais calvinistas que Calvino. Algunos que sirven la línea de Calvino son aún más calvinistas que el mismo Calvino. Mas quando você lê a história, Lutero não pensava numa igreja luterana. Pero cuando ustedes leen la historia, Martín Lutero no pensaba en una iglesia luterana. E nem Calvino pensava no movimento calvinista. Y ni siquiera Juan Calvino pensaba en un movimiento calvinista. Eles simplesmente queriam ser fiéis ao que eles estavam vendo das Escrituras. Ellos solamente querían ser fieles a lo que ellos estaban viendo en las Escrituras. Lá pelo século XVIII e XIX, Por allá por el siglo XVIII o XIX ocorreram vários avivamentos. ocurrieron varios avivamientos. E no século XX tivemos um movimento carismático ou pentecostal. Y en el siglo XX ocurrió el movimiento carismático pentecostal. Então muitos experimentaram ondas de batismo do Espírito Santo. Entonces muchos experimentaron olas de bautismo del Espíritu Santo. Muitos voltaram a experimentar o poder de Deus. Muchos volvieron a experimentar el poder de Dios, Mas alguns se tornaram neopentecostais. pero algunos ahora se volvieron neopentecostales. Eles foram muito além da normalidade. Ellos fueron mucho más allá de la normalidad. E agora a experiência que tiveram Y ahora la experiencia que ellos tuvieron passou a substituir as Escrituras. pasó a sustituir las Escrituras. E as Escrituras foram deixadas de lado. Y las Escrituras fueron dejadas de lado. E agora eles passam a criticar aqueles que seguem uma linha mais reformada. Y entonces ahora ellos son los que critican los que siguen una línea más reformada. Eles são frios como uma geladeira. Ellos son fríos como una nevera. Tem um grande conhecimento, mas não conhece o poder espiritual. Tienen un gran conocimiento, pero no conocen el poder espiritual. Então nós encontramos o povo de Deus dividido em muitas facções. Entonces nosotros encontramos al pueblo del Señor dividido en muchas facciones.
Porque não entende que a igreja é uma só. porque no entienden que la iglesia es una sola. E a mesma igreja, Deus deu Lutero, Calvino e todos. Y a la misma iglesia fue que el Señor dio a Lutero, a Calvino y a todos. Nós devemos amar tudo que Deus deu e fez, Nosotros debemos amar todo lo que el Señor dio e hizo, procurando ter um bom fundamento na palavra, intentando tener un buen fundamento en la palabra, unidade com todo o povo de Deus, unidad con todo el pueblo de Dios, valorizar os dons e os serviços que Deus deu, valorar los dones y el servicio que el Señor dio, mas tudo girando em torno de Cristo e para o seu propósito. pero todo girando en torno al Señor Jesucristo y su propósito. Agora Deus está chamando a todos nós. Ahora Dios nos está llamando a todos Nós nosotros. recebemos um chamamento. Nosotros recibimos un llamado E esse chamamento não vem da terra. y ese llamamiento no viene de la tierra. Não são os homens que estão nos chamando. No son los hombres los que nos están É um llamando. chamamento celestial. Es un llamado celestial. E ele não está chamando a gente para mais um movimento, Él no nos está llamando solamente para un movimiento más, para criar um novo movimento, uma grande denominação. para crear un nuevo movimiento o una nueva Não, denominación. esse não é o nosso chamamento. No, ese no es nuestro llamado. Nem sequer levantar uma bandeira. Ni siquiera levantar una bandera. Nem a mesmo querer ter a arrogância de achar que somos a igreja. Ni siquiera tener la arrogancia de decir que nosotros somos la iglesia. Nós temos um chamamento muito mais sublime, Nosotros tenemos un llamado mucho más sublime, maior, mucho mayor, mais excelente. más excelente. E nós precisamos memorizar e entrar no espírito da palavra do capítulo 1, verso 9. Y nosotros necesitamos memorizar, entrar en la palabra, en el espíritu de lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 1. Todos os problemas da igreja em Corinto, Todos los problemas de la iglesia en Corinto, a raiz é que eles se esqueceram desse chamamento. la raíz de esos problemas es que ellos se olvidaron de ese llamado. E porque eles se esqueceram, então eles abraçaram as coisas que mais lhe preferiam. Y como ellos se olvidaron de ese principio, ellos abrazaron las cosas que ellos más les gustaban. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Agora Paulo, como aquele homem do céu, cheio de discernimento. Ahora Pablo toma aquellos hermanos de... Não, Paulo que é um homem do céu, cheio Já. de discernimento. Ahora Pablo lo que quiere es un hombre del cielo lleno de discernimiento. Ele está indo na origem dos problemas. Él está yendo directo al origen de los problemas, Porque todas essas divisões e desvios eram da carne. porque todas esas divisiones y esos desvíos provenían de la carne. E Paulo apresentou a cruz como remédio, como a solução. Y el remedio que Pablo presentó fue la cruz para una solución. A cruz trata com tudo aquilo que não agrada a Deus. La cruz trata con todo lo que a Dios no le gusta. E agora ele mostra a base do chamamento. Y ahora Él muestra la base de nuestro llamado. Nós vamos considerar um pouquinho esse versículo, Nosotros vamos a considerar un poco este versículo, mas vamos rapidamente em Hebreus 3, pero vamos rápidamente a Hebreos 3, porque existe algo muito parecido em relação ao chamamento. porque hay algo muy parecido con relación al llamado, E nós começamos a ver pelo espírito da palavra y nosotros podemos ver por el espíritu de la palabra, que o Senhor sempre está chamando o seu povo de volta para o seu filho. que el cielo siempre está llamando a su pueblo de vuelta hacia el Hijo. Capítulo 3 de Hebreus, apenas o verso 1. Capítulo 3 de Hebreos, solamente el versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esse era um tempo também que o povo estava começando a se desintegrar. Ese también era un tiempo en el cual el pueblo se estaba comenzando a desintegrar. Havia uma perseguição por toda aquela região antiga onde estava o povo de Deus. Había una persecución sobre toda aquella región antigua donde estaba el pueblo de Dios. E essa carta foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém, Y esta carta de Hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén, antes do ano 70. antes del año 70. Naquele período ocorreu uma grande perseguição. En aquel periodo ocurrió una gran persecución. Os historiadores dizem que Nero, que era o imperador, incendiou Roma. Los historiadores dicen que Nerón, que era el emperador de Roma, incendió la ciudad. Eram 14 grandes bairros Eran 14 grandes barrios en Roma. e 10 foram tomados pelo fogo e 4 foram poupados. 10 fueron quemados por el fuego y 4 fueron perdonados.
E esse incêndio foi uma estratégia política de Nero, Ese incendio provocado fue una estrategia política de Nerón, mas deu errado o seu plano. pero le salió mal el plan. E ele tinha que arrumar um culpado, um bode expiatório. Entonces él tenía que encontrar un culpable, a un buey expiatorio. Muitos cristãos e judeus viviam nesses 4 bairros que não pegaram tanto fogo. Muchos hermanos, muchos judíos vivían en esas 4 ciudades que no fueron consumidas por el fuego. Então Nero colocou a culpa nos judeus e nos cristãos. Entonces Nerón lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos y a los Então judíos. muitos foram martirizados e perseguidos. Entonces muchos fueron martirizados y perseguidos. E eles foram espalhados por muitos lugares. Y ellos fueron dispersados por muchos lugares. É interessante que Pedro já havia falado na sua carta: Es interesante porque Pedro ya lo había dicho en su carta. não estranheis o ardente fogo, a ardente prova que vai irromper entre vocês. No menospreciéis el ardiente fuego que va a consumir entre ustedes, Seria uma grande provação. porque será una gran prueba. Quando a gente lê as cartas de Pedro, Judas, Tiago e Hebreus, Cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, de Judas, de Santiago y de Pedro, são consideradas cartas gerais. son consideradas cartas generales. Estão sendo escritas nesse contexto de antes da destruição do templo. Están siendo escritas en este contexto antes de la destrucción del templo. Mas muitos estavam sendo perseguidos, estavam apavorados. Pero muchos estaban siendo perseguidos y estaban temerosos. E o judaísmo era uma religião oficial que Roma apoiava. Y el judaísmo no era una religión legal que Roma apoyara. Mas o cristianismo era uma afronta para César. Pero el cristianismo sí era una afrenta para César. Porque eles diziam que Jesus Cristo é o rei e é o Senhor. Porque ellos decían que no era César el Señor, sino que era Jesucristo el Señor y el Rey. Então César se achava o rei, ele se achava o dono do mundo. Entonces César se creía el dueño del rey, el dueño del mundo, el Se rey. você não confessar que César é Deus ou o Senhor, você poderia morrer. Si usted no confesaba que César era Dios o el rey, usted podría morir. Então nesse tempo dessa carta aos Hebreus, muitos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Entonces en este tiempo de los hebreos muchos estaban siendo tentados a volver al judaísmo. O templo era o centro da religião judaica. El templo era el centro de la religión Assim judía, como a lei de Moisés así como la ley de Moisés e o próprio Moisés, a figura de Moisés. y el mismo Moisés, la figura de Moisés. Então Deus ia permitir o templo ser destruído porque eles tinham a centralidade no templo. Entonces Dios iba a permitir que el templo fuera destruido porque ellos tenían la centralidad en el templo. O povo de Deus estava centralizado no templo e na religião judaica. El pueblo de Dios estaba centralizado en el templo y en la religión judía. Então agora esse autor está escrevendo para os cristãos, Entonces ahora este autor está escribiendo para los cristianos hebreus. cristianos hebreos. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, Por eso, santos hermanos, ustedes que son convocados al llamamiento celestial, olhe aqui um pouquinho, você está vendo que tem um chamamento dos céus? ahora ustedes piensen acá un poquito, ustedes están viendo que hay un llamado desde los cielos, Tem uma voz dos céus que chama o seu povo. hay una voz desde los cielos que llama a su pueblo, E ele está chamando o seu povo para o seu filho. y él está llamando su pueblo para su hijo. Então, se você olhar também o livro de Hebreus, que não temos tempo e não é o nosso foco, Entonces, si usted también mira el libro de Hebreos, pero no es nuestro tiempo y tampoco es nuestro foco, vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, va a mostrar que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Josué, superior ao sacerdócio de Arão, superior al sacerdocio de que Aarón, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, y él es el sacerdote según la orden de Melquisedec. que esse templo terreno foi destruído Que ese templo terrenal fue destruido para que Deus estabelecesse o verdadeiro tabernáculo. para que Dios pudiera establecer el verdadero tabernáculo E eles não voltassem para o judaísmo. y ellos no se volvieran para el judaísmo. O inimigo está sempre criando meios para distrair o povo de Deus. El enemigo siempre está creando medios para poder distraer E agora o al pueblo autor de diz: Dios. por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Y ahora el autor dice, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Você se lembra de 1 Coríntios 1:9? ¿Usted se acuerda de lo que decía 1 Corintios 1:9? Fiel é Deus, Fiel es Dios, o qual o chamou. el cual os llamó. Aqui ele está dizendo que tem um chamamento dos céus. Aquí él está diciendo que tiene un llamado de los É cielos. o mesmo chamado. Es el mismo É llamado. Deus convocando seus filhos. Es Dios llamando a sus hijos. E para que ele nos chama? ¿Y para qué nos está llamando? Seguindo o versículo, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão. Continuando aquí en el versículo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A prova de que você e eu estamos ouvindo a voz dos céus La prueba de que usted y yo estamos oyendo la voz de los cielos é quando nós tiramos os olhos de todas as coisas es cuando nosotros apartamos nuestros ojos de todas las e cosas passamos a olhar atentamente o nosso Senhor Jesus Cristo. y pasamos a mirar atentamente a nuestro Señor Jesucristo. Enquanto em Corinto alguns preferiam Paulo, Pedro, Apolo, Mientras que en Corintio algunos prefieren a Pablo, a Pedro, a Apolos, ele aqui está dizendo: considere atentamente o apóstolo. aquí el autor nos está diciendo, consideremos atentamente al apóstol. Para de considerar Pedro ou quem quer que seja como se fosse o apóstolo. Dejemos de considerar a Pedro o cualquiera que sea como si fuera el apóstol. Graças a Deus pelos muitos ministérios que o Senhor nos deu. Gracias a Dios por los muchos ministros que el Señor nos dio. Mas não são o apóstolo, Pero no son el apóstol, nem o sumo pastor, ni el sumo sacerdote, nem o mestre dos mestres, ni el maestro de maestros, nem o profeta prometido. ni el profeta prometido. O Senhor Jesus Cristo é tudo isso para nós. El Señor Jesucristo es todo eso para Qual a nosotros. prova de que você e eu estamos ouvindo a voz do Senhor? ¿Cuál es la prueba de que usted y yo estamos oyendo ese llamado del Señor? É quando ele tira, quando ele começa a tirar aquelas coisas, mesmo que sejam boas, mas que estavam no centro da nossa vida. Es cuando Él comienza a quitar todas esas cosas que aunque fueran buenas, estaban en el centro, en el lugar de nuestros... E agora passamos a olhar atentamente o nosso Senhor. Y ahora pasamos a ver directamente a nuestro Señor. Como apóstolo, ele vem representando o Pai para nós. Como apóstol, Él viene a representar lo que sería un padre para nosotros. E como sumo sacerdote, ele nos representa diante de Deus. Y como sumo sacerdote, Él nos representa delante de Dios. Nós não temos outro intermediário agora. Nosotros ya no tenemos ningún otro intermediario ahora. O novo e vivo caminho foi aberto. Un camino nuevo y vivo fue abierto. Não há mais separação. Ya no hay más separación. Nós podemos todos ir direto ao trono da graça de Deus, Ahora todos nosotros podemos ir directamente al trono de la sem gracia de Dios intermediário. sin necesidad de intermediario. Vamos ao capítulo 12 Vamos de al Hebreus. capítulo 12 de Hebreus. Que vai nos dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, essas testemunhas são aqueles que aparecem no capítulo 11 de Hebreus, aquellos testigos son los que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, que deixaram de olhar para todas as coisas e olharam somente para o Senhor. que dejaron de ver hacia todo el resto de cosas y empezaron a ver directamente E hacia el eles Señor. seguiram o Senhor fielmente, olhando para a Nova Jerusalém. Y ellos siguieron al Señor de una forma fiel, mirando hacia la Nueva Jerusalén. Não voltem para trás. No vuelvan atrás. É isso que o autor está falando para eles. Es eso lo que el autor les está diciendo. Não se distraiam com qualquer coisa. No se distraigan con cualquier cosa. Olhe essa nuvem de testemunhas. Miren esa nube de testigos. Alguns fecharam a boca dos leões, Algunos le cerraron la boca a los leones, mas outros foram devorados pelos leões. pero otros fueron devorados por los leones. Tanto pela fé, muralhas foram derrubadas, Tanto por la fe muros fueron derrumbados, mas também pela fé alguns permaneceram presos nas muralhas. pero también algunos por la fe estuvieron presos dentro de las murallas. Ou seja, eles permaneceram fiéis olhando para o Senhor. O sea, ellos permanecieron fieles solamente viendo al Señor. E agora o autor está falando: olhem essa nuvem de testemunha. Y ahora el autor está diciendo, miren para esa nube de testigos. Então, sendo encorajado pela fidelidade deles, Entonces ahora siendo animados por la fidelidad de ellos, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O que são esses pesos? ¿Y qué son esos pesos? Deixe-me dar uma ilustração muito simples. Déjeme dar una ilustración muy sencilla. Nós encontramos hoje as grandes corridas, os campeonatos dos esportes. Nosotros hoy encontramos las grandes olimpiadas, las carreras en los deportes. E aqueles atletas colocam as roupas mais leves possível. Y aquellos atletas se colocan las ropas más livianas Os posibles. tênis mais leve possível, mais simples. Los tenis más simples y más livianos posibles. Alguns tiram a barba e cortam o cabelo bem baixinho. Algunos se quitan la barba y hasta se dejan el cabello bien Até bajito. os pelos do braço, da perna e do peito. Hasta los pelos del brazo, de las piernas y del pecho. O que eles estão fazendo? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Eles estão querendo se liberar de todo o peso. Ellos lo que están haciendo es querer liberarse de todo peso.
gramas de peso eles querem se livrar. Gramos de peso, ellos se quieren quitar esos Porque gramos. durante a corrida isso vira um embaraço para eles. Porque durante que ellos están corriendo se puede volver una carga para ellos. Agora, essas coisas que eles estão se livrando são boas. Ahora, de esas cosas de las que ellos están librando son buenas. Elas não têm problema em si, Ellos no tienen problemas en sí, mas se tornam problemas quando impede eles da correr. pero se tornan un problema cuando les impiden a ellos correr. Aqui o autor está dizendo para se livrar de todo o peso e do pecado. Aquí el autor está diciendo para que nos despojemos de todo peso y de todo pecado. Então existem declaradamente pecados terríveis que temos que fugir deles. Entonces hay declaradamente pecados que son terribles de los cuales nosotros tenemos que huir. O problema é que às vezes estamos pegos ou embaraçados com coisas boas. El problema es que ahora a veces nosotros estamos pegados, aferrados a cosas buenas. Muitos não conseguem correr a carreira Muchos no conseguimos correr la carrera porque estão trabalhando demais porque estamos trabajando mucho ou enfatizando a família demais o le damos mucho énfasis a la familia ou dormindo demais o dormimos mucho ou qualquer uma outra coisa que sejam boas. o cualquier otra cosa que en sí sea una cosa buena, Mas nós nos apegamos demais a essas coisas. pero nos apegamos mucho a estas Às cosas. vezes nossa vida passa a girar em torno dessas coisas. Ahora, a veces nuestra vida pasa a girar en torno de estas cosas. Alguns oram para ter um bom trabalho. Algunos miran para tener un buen trabajo. Eles se esforçam, eles estudam e oram para isso. Ellos se esfuerzan, estudian y oran para poder tener un buen Começam a trabajo. ganhar dinheiro. Comienzan a ganar dinero E aí começa o problema deles. y ahí comienza el problema de Que ellos. no lugar do que eles ganham, no lugar de levar eles para mais perto de Deus, Que en el lugar de estas cosas que ellos ganaron, llevarlos a estar más cerca del Señor, às vezes se tornam mais distante de Deus. a veces los hace alejarse del Señor. No lugar de serem melhores mordomos, En lugar de ser mejor mayordomos, se tornam mais presos com os dinheiro. se tornan más bien presos, agarradores del dinero. De maneira que nós às vezes pedimos as coisas ao Senhor. De una forma que nosotros a veces pedimos las cosas al Señor, São coisas boas. son cosas buenas. Ele nos dá essas coisas. Él nos da esas cosas, Mas o inimigo trabalha sutilmente pero el enemigo hace un trabajo sutil para que essas coisas tornem o centro da nossa vida. para que esas cosas buenas se tornen en el centro de nuestra vida. E aí o autor está dizendo, deixe todo o peso, Y ahí el autor está diciendo, dejen todo peso, despojémonos de todo peso, deixe o pecado. despojémonos de todo pecado. Um jovem quer casar, Un joven se quiere casar, então ele ora para ter uma noiva. entonces él ora para que el Señor le Aí dé una Deus lhe novia. concede uma noiva. Ahí Dios le concede una novia. Ele começa a deixar as reuniões. Él empieza a apartarse de las Ele reuniones. gasta mais tempo com a noiva do que com a oração e com a palavra de Deus. Ahora él gasta más tiempo con la novia que con oración y con la palabra de Dios. Agora digamos que eles casam Ahora digamos que ellos se casaron. e eles começam a orar para ter um filho, Ellos empiezan a orar para tener un hijo, porque o filho não está chegando. porque el hijo no está llegando. Aí Deus lhe dá um filho. Ahí Dios les da un hijo. Digamos que dê um Isaac para eles. Digamos que les dio un Isaac. O significado de Isaac é sorriso. El significado de Isaac es sonrisa. Deus deu um Isaac para Abraão. Dios dio un Isaac para Abraham. Mas um dia Deus teve que pedir para Abraão colocar o Isaac no altar, Pero un día Dios le tuvo que pedir a Abraham que colocara a Isaac en el altar. porque facilmente o sorriso, o motivo da alegria de Abraão poderia ter se tornado apenas o seu filho. Porque fácilmente la sonrisa o la alegría de Abraham pues, se podría haber convertido en su hijo. Então Deus não queria matar o Isaac. Entonces Dios no quería matar a Isaac. Deus queria o coração de Abraão no altar. Dios quería que el corazón de Abraham volviera hacia él. Agora nós que já passamos dos 50 anos, Ahora, ellos que ya pasaron de los 50 años, temos filhos casados, tenemos hijos casados, queremos netos. tenemos É nietos. normal. Es normal. Quando Deus nos dá os netos, Cuando Dios nos da los a nietos, tendência é se tornar adolescentes. la tendencia es que ellos se vuelvan adolescentes. E às vezes os avós dão mais trabalho do que os netos. Y a veces los abuelos dan incluso más trabajo que los nietos. Eu conheço pessoas que têm um ministério maravilhoso, Yo conozco personas que tienen un ministerio maravilloso, mas depois que os netos chegaram, pero después de que los nietos llegaron, eles passaram a viver para os netos, ellos pasaron a vivir para sus se nietos. tornaram escravos dos netos. Se volvieron esclavos de sus nietos. Os netos são os seus senhores. Ahora, su señor son sus nietos.
Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, hermanos? Deus nos deu coisas tão maravilhosas, Dios nos dio cosas tan maravillosas, mas nós devemos ter muito cuidado pero nosotros debemos tener para mucho que cuidado nada tome o lugar do nosso Senhor, para que nada tome el lugar que le mas que corresponde al nós Señor, devemos representar o Senhor em cada uma dessas coisas sino que nosotros debemos representar al Señor en cada una de esas e cosas conduzir tudo para Ele. y conducir todo para Él. Então temos que nos livrar de todo peso, Entonces nos debemos despojar de todo peso, toda coisa boa que Deus nos deu, toda cosa buena que el Señor nos ha mas dado, que está se tornando a nossa distração. pero que se está convirtiendo en nuestra E distracción. agora ele diz: deixa essas coisas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Y ahora Él nos dice, dejemos todas estas cosas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por Temos delante. uma proposta temos uma carreira para percorrer diante de nós. Tenemos una carrera para correr delante de E nosotros precisamos estar no caminho certo. y necesitamos estar en el camino E correcto. o caminho é o nosso Senhor. Y el camino es nuestro O Señor. inimigo é o atalho. El enemigo es el atajo. E os coríntios pegaram vários atalhos. Y los hermanos en Corinto tomaron varios atajos. E eles se agarraram às coisas boas Y ellos se agarraron de esas cosas e buenas perderam o essencial. y perdieron lo esencial. E como devemos correr essa carreira? Pero ¿cómo debemos correr esa carrera? Verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Você está vendo o chamamento celestial novamente? Usted está viendo nuevamente el llamamiento celestial, el Ele llamado está celestial. chamando você para olhar para Jesus. Él le está llamando a usted para mirar hacia Jesús. Digamos que um novo ministério está brotando no seu coração. Digamos que un nuevo ministerio está brotando de su corazón. Muito cuidado, Mucho cuidado. porque se você não vigiar, Porque si usted no vigila, você vai girar sua vida em torno disso. su vida va a comenzar a girar en torno a eso. Você deixa a comunhão dos santos Usted se aparta de la e comunión vai con los seguir santos isso aí como um novo centro na sua vida. y va a seguir aquello como el nuevo centro en su vida. O Senhor está nos despertando para servir a Ele de diferentes formas, El Señor nos está despertando para poder servirle a Él de diferentes formas, mas olhando para Jesus, pero siempre mirando hacia Jesús, tendo a Ele como nosso fundamento e cabeça, teniéndolo a Él como nuestro fundamento y como nuestra cabeza, na comunhão dos santos, en la comunión de los santos, protegido pelo conselho dos mais velhos protegidos por el consejo de los más e sabios sempre nos trilhos da palavra, y siempre en los caminos de la palabra, olhando para Jesus atentamente, mirando siempre atentamente para Jesús, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. o que levou Jesus a sofrer a cruz Lo que llevó a Jesús a sufrir esa cruz é que ele tinha um olho claro para aquilo que viria depois da cruz. es que Él tenía un ojo claro para poder ver lo que vendría después de la cruz. Ele estava olhando para o seu reencontro com o Pai. Él estaba mirando solamente hacia su reencuentro con el Padre. Havia uma alegria para depois da cruz. Había una alegría aún después de la cruz. Por isso, ele, sem se importar com a vergonha, Por eso, Él, sin darle importancia a la vergüenza, ele seguiu adiante Él continuó. e agora está sentado à direita do trono de Deus. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Infelizmente, no mundo temos aflições. Lastimosamente en el mundo tenemos aflicciones. Aqueles irmãos nesse tempo foram perseguidos. Aquellos hermanos en este tiempo fueron perseguidos. Muitas mulheres receberam seu marido cerrados pelo meio. Muchas mujeres recibieron a sus esposos cortados a la mitad. Nem todas tiveram seus maridos de volta, foram livrados da tribulação. Y ni siquiera todas recibieron a sus maridos de vuelta porque no fueron librados de la tribulación. Muito sofrimento e lágrimas. Mucho sufrimiento y lágrimas. Mas ainda assim, permaneceram com seus olhos no Senhor. Pero aún así, ellos permanecieron con sus ojos en el Señor. Eles sabiam que o Senhor ia voltar e haveria uma melhor ressurreição. Ellos sabrían que el Señor iba a volver y habría una mejor Eles resurrección. iriam reinar com Cristo novamente. Ellos iban a reinar nuevamente con Cristo. Tudo se faria novo. Todo se haría nuevo. Hoje nós temos tristeza, doença, problemas. Hoy nosotros tenemos tristeza, dolores, problemas, Por pouquinho tempo. por un poco de tiempo Em solo. breve o que há de vir virá. Aquele que há de vir, em Y breve el que virá. ha de venir, vendrá. Nós devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor. E pela alegria que nos está proposta, Y por la alegría que nos ha sido propuesta, suportar o que tivermos que suportar hoje. soportar lo que tenemos que soportar hoy. Verso 3.
verso 3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem ou não desmaiem na tribulação. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Então é o olhar para Jesus que nos faz retomar as forças. Entonces es mirar para Jesús el que nos hace recobrar nuestras fuerzas. Quando nós olhamos aquele amor indescritível, Cuando nosotros miramos hacia ese amor indescriptible, inexplicável, inexplicable, que foi até a cruz simplesmente porque nos amou. que fue hasta la cruz solamente por lo que nos amaba. Nós não merecíamos isso. Nosotros no merecíamos eso. Merecíamos a condenação eterna. Nosotros merecíamos la condenación Mas ele eterna. tomou o nosso lugar por amor, Pero Él tomó nuestro lugar por amor, sem reclamar. sin reclamar. Agora ele fala: olhe para mim, Ahora Él dice, mírenme, não se distraiam. no se E distraigan. quando olhamos para ele, Y cuando lo miramos a Él, somos inundados pelo gozo do seu amor. somos inundados por el gozo de su amor. Podemos avançar adiante. Y podemos seguir adelante. Podemos passar todo tipo de provação olhando para Jesus. Podemos pasar por cualquier tipo de prueba mirando hacia Jesús. E enquanto estivermos aqui, Y mientras estemos acá, podemos servir ao Senhor de forma adequadamente. podemos seguir al Señor de una forma adecuada. Vamos voltar a 1 Coríntios 1:9. Vamos a volver a 1 Corintios 1:9. Vocês se lembram o que está escrito? ¿Se acuerdan de lo que está escrito? Vamos ler todos nós juntos? Vamos a leer otra vez todos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Em primeiro lugar, precisamos lembrar, En primer lugar, necesitamos acordarnos, mesmo que sejamos pequenininhos e fracos, aunque seamos pequeños y débiles, mesmo que seja um remanescente com poucos irmãos, aunque sea un remanente con pocos hermanos, Deus é fiel. Dios es fiel. A primeira coisa que temos que ter firme La primera cosa que nosotros tenemos que tener firme é que não depende de você e de mim. es que no depende ni de usted ni de mí. Não depende da nossa fidelidade, de nossa força, No depende ni de nuestra fidelidad ni de nuestra porque fuerza, somos fracos. porque somos débiles. Mas Paulo está dizendo, Deus é fiel. Pero Pablo está diciendo, Dios es fiel. Mesmo a igreja em Corinto ter tido tantos problemas, Aunque la iglesia en Corintios haya tenido tantos problemas, Paulo está dizendo, Deus é fiel. Pablo les está diciendo, Dios es fiel. Volte os seus ouvidos para o Senhor. Vuelva sus oídos hacia el Señor. Olhe para o Jesus. Mire para Jesús. Deixe de girar a vida de vocês em torno de outras coisas. Dejen de poner su vida a girar en torno de otras Porque cosas. se nós olharmos para Jesus, Porque si nosotros miramos para o Jesús, Espírito Santo vai poder nos encher el Espíritu Santo nos va a poder llenar e vai nos dar poder para agradar a Deus. y nos va a dar poder para agradar a Dios. Você se lembra, o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ustedes se acuerdan, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Então, quando nós voltamos nossa vida para o Senhor, Entonces, cuando nosotros volvemos nuestra vida para el Señor, atraímos o Espírito Santo sobre nós. traemos al Espíritu Santo sobre E nosotros. agora Ele pode nos encher Ahora él nos puede llenar e nos dá poder para andarmos juntos, y nos da poder para andar juntos, vencer as divisões e qualquer deficiência. poder vencer las divisiones y cualquier E deficiencia, cada de nós encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo para trabalhar. y que cada uno de nosotros pueda encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo para poder trabajar. Deus espera que todos nós possamos servir a Ele. Dios espera que todos nosotros podamos servirle. Não é simplesmente congregar um dia para ouvir alguém pregar. No es solamente congregarnos un día para escuchar a alguien predicar. Deus espera que todos possamos nos levantar para servir. Dios espera que cada uno de nosotros se pueda levantar a servir. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Nós temos um chamamento dos céus. Nosotros tenemos un llamado de los cielos. E esse chamado é para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Y ese llamado es a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Alguns falam, eu fui chamado para isso ou para aquilo. Algunos podrán decir, yo fui llamado a esto o para aquello. E em nome desse serviço, abandona a comunhão com o Senhor.
Y si no me dan este servicio, yo abandono la comunión con el Señor. Então eles perdem essa comunhão fresca com Jesus. Entonces ellos pierden esa comunión fresca con Jesús. E às vezes esse trabalho se torna tão pesado, Y a veces el trabajo se vuelve tan pesado, traz tanto dano para a família, trae tanto daño para la familia, dano para a igreja, daño para la porque iglesia, as pessoas estão girando a sua vida em torno de outra coisa. porque las personas están girando su vida en torno de otras cosas. Quantas vezes nos perguntamos, para que fui chamado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado para qué fui O llamado? que Deus tem para mim? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Aqui está a resposta. Aquí está la respuesta. Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. E uma vez que mantivermos a comunhão com Ele, Y una vez que mantenemos la comunión con Él, então a sua graça vai fluir para podermos servir. entonces su gracia va a fluir en nosotros para que podamos servir. Então nós vamos encontrar o nosso chamamento para o serviço. Entonces nosotros ahí vamos a encontrar nuestro llamado al servicio. O nosso encargo hoje com essa mensagem Nuestro encargo hoy con este mensaje é encorajar vocês es animarlos a ustedes. que o Senhor chamou vocês nessa cidade El Señor los llamó a ustedes en esta ciudad para o seu filho. para su Hijo. Quantas vezes seu filho tem sido esquecido? ¿Cuántas veces su Hijo ha sido olvidado? Você se lembra quando Maria foi dar a luz a Jesus? ¿Ustedes se acuerdan cuando María fue a dar a luz a Jesús? Procurou lugares na pousada e nas casas onde pudesse colocar o menino. Ella buscó lugares en las casas o en las posadas donde ella pudiera colocar al niño. Mas estava tudo cheio e não havia lugar para ela. Pero estaba todo lleno y no había ningún lugar para Então ela ella. enrolou o menino nos lençóis. Entonces ella envolvió al niño en los lienzos. E onde ela colocou E o onde- nosso Senhor? ¿Y dónde fue que ella colocó a nuestro Señor? Você se lembra? ¿Se acuerdan? Numa manjedoura. Uma manjedoura. Sí, en el pesebre. Porque não havia lugar para eles nas casas e nas instalações. Porque no había lugares para ellos ni en las casas ni en ninguna instalación. Povo de Deus que esperou a vinda do Messias por 2000 anos, pelo menos. El pueblo de Dios que esperó la venida del Mesías por lo menos 2000 años. Quando ele veio, o povo estava distraído. Cuando Él vino, su pueblo estaba distraído. E não havia lugar para ele no meio do seu povo. Y no había lugar para Él en medio de su pueblo. Hoje parece que o cristianismo está assim. Hoy parece que el cristianismo está así. Está envolvido com política e tantas coisas. Está envuelto con política y muchas otras cosas. Tantos ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Tantas enseñanzas extrañas de la palabra del Tanto Señor. movimento espiritual, sobrenatural estranho à palavra de Deus. Tanto movimiento espiritual extraño sobre la palabra de Dios. E também coisas que Deus deu, mas que perderam a centralidade de Cristo. Y también cosas que Dios dio, pero que perdieron la centralidad en el Señor De maneira que Jesucristo. quando você olha o cenário geral, De manera que cuando usted mira hacia el escenario general, parece que esse capítulo 1, verso 9, esse chamamento, parece que ese capítulo 1, verso 9, ese llamado, as pessoas nunca ouviram. las personas nunca lo escucharon. E se ouvirem alguma vez, Y si alguna vez lo escucharon, algumas estão tão sobrecarregadas com ativismo religioso algunas personas están tan sobrecargadas con el activismo religioso que não vão escutar. que no lo van a escuchar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós Que el Señor tenga misericordia de e nos nosotros ajude a olhar firmemente para Ele. y nos ayude a ver firmemente hacia Él. Para que aqui entre vocês, Para que aquí entre ustedes, assim como foi aquela manjedoura, así como fue aquel pesebre, o Senhor encontre o seu lugar el Señor pueda encontrar su e lugar vocês sejam edificados como testemunho do Senhor Jesus. y nosotros seamos edificados con el testimonio del Señor Jesús E Ele tenha os seus direitos entre vocês. y que Él pueda tener su derecho entre E a nosotros sua palavra possa governar e prosperar. y su palabra pueda gobernar y prosperar. Então, através disso, Ele poderá fazer uma grande obra Entonces a través de eso Él podrá hacer una gran obra de avançar sua revelação em tudo que Ele quer fazer nesse tempo. y avanzar su revelación en todo lo que Él quiere hacer en este tiempo, en este templo. Certamente todos nós temos dons e chamamentos para servir ao Senhor. De cierto, todos nosotros tenemos dones y llamamientos para el Señor, Mas Ele nos tira de coisas desequilibradas. pero Él nos saca de cosas Às desequilibradas. vezes nós não entendemos por quê, A veces nosotros no entendemos por qué, mas Ele está nos chamando para o seu Filho pero Él nos está llamando hacia su e Hijo tirando toda coisa que tomou o lugar do seu Filho. y quitando toda cosa que quitó el lugar de su Hijo. Agora, quando nossa vida for ajustada com Ele, Ahora cuando nuestra vida sea ajustada con Él, então Ele volta a nos levar a servir novamente, entonces Él nos vuelve a llevar a servir, mas de uma forma alinhada com seu propósito no seu Filho. pero ahora de una forma alineada con su propósito en su Que Hijo. Ele abençoe vocês.
El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos ler mais uma vez o versículo, capítulo 1, verso 9, e vamos terminar. Vamos a leer solamente una vez más el capítulo 1, verso 9. Gostaria para muito terminar. que vocês memorizassem esse versículo, Me gustaría mucho que ustedes pudieran memorizar ese versículo, porque vocês vão poder responder a muitas pessoas que perguntam a vocês. porque ustedes van a poder responderle a muchas personas que les van a preguntar a ustedes. Onde vocês estão, como estão reunindo, quem vocês estão seguindo. ¿Con dónde están ustedes? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Quién los está siguiendo? Então aí está a resposta. Entonces la respuesta está ahí. Nós somos chamados para isso. Nosotros somos llamados para esto. Vamos ler em voz alta? ¿Podemos leerlo en voz alta, hermanos? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Aleluia! Amém. Amém. Vamos orar. Quem desejar orar por esse tempo que nós tivemos juntos, fique à vontade. Vamos a orar. Aquel que quiera orar por este tiempo que nosotros estuvimos juntos puede hacerlo con toda libertad.